Maayong buntag, Jinsan! Dagang salamat kayo Ginoong tarang paday among ibalik diya kanimo kakuskas sa tanang mga pagpasalamat kay ikaw ang Dios nga wa gyud nibiya kanam. Salamat ni bagong kinabuhi, bagong adlaw, ang imong proteksyon ug ang imong provision dalaygon ka sa walay katapusan. Mga kabrigada, adlaw na sab nga Martes, Pizza 8 sa tuig 2022. Kini si kabrigada Val Gilaran. Maayong buntag, ug usa ka morning hataw mga kabrigada. Ako diay si Adonis sa Betco Presilia sa ako nang hinaot nga nakita sa kapiskay sa panglawas ug puno kita sa kadasig sa pagsugat sa mga nagkadayang porma ug hagwa sa pagsuway nga masugat matag adlaw. Di ta malimot sa pagpasalamat sa kahitasan sa tanang mga grasya ing gipaambit kanato sama sa mga misteryosong butang ug atong gakson kanunay ang diwa sa gugma ug panaghiusa. Kami ang inyong masaligan pinagi sa paghatod sa pinakadagkong mga balita ug informasyon. Suksar Jin, alas 5 hangtod alas 6 sa buntag kinahatod na mo kaninyo kini mga balitang humahataw. Mayong buntag, Brigada ng Adonis. Mayong buntag, og sa tanang nagsaulog sa ilang mga adlaw na tawhan, special occasion sa guban pa, malipayong pagsaulog, luyo ni ining grabe kabugnaw nga kabuntagon tungod sa pag-uwan-uwan. Pero sayon ra kayo ang sulbad ani ka Brigadang Val, ato lang painiton ang atong tiyan pinagi sa Maksan Capsule, Maksan Coffee, Maksan Mangustin Santon Coffee, Max Healthy, Max Sarap. Mga kabrigada, kini mga balita nga inyong nadungog karon mabasa kini ninyo sa mga pamantalaan karong adlaw. Ani ana atong mga headliners. Ex-government official Sikop Bana nga konsihal nakasibat atol sa buy-bust operation. Samtang nga buyer og saging nakadispalko sa mga growers sa gireklamo. GSCPO gisilibrar ang Women's Month pinaagi sa pagpadayeg sa kontribusyon sa mga kababayan nga mga pulis. Sa Pikasbahin, sunog atol sa Fire Prevention Month, natala. Drug den owner Sikop sa pagpahigayon sa buy-bust operation sa PDEA sa Barangay City Heights. Ang mga detalye. Kontulo ka tuig na nga banana grower si LV o karon pa nahitabo sa ilaha nga wala mabayran sa ilahang regular buyer. Wala sab kini magdahom nga dili sila bayran tungod nindot man ang ilahang mga una nga transaksyon. Usa na katuig ang nakalabay sugod sa mag-deliver sila og kapin usa ka gatos ka mga kahon sa usa ka buyer nga si Marjorie Cadunes. Bulan sa Abril tuig 2020 nag-deliver sila kang Marjorie si LV og 128 ka kahon nga saging og sa wala pa damha nakadawat matud pa pakigabalita nga nadisgrasya ang container van sa shipping line nga nag-deliver unta sa mga uban pang mga kahon sa saging. Kaya lang sa 128 crates nga among gilod hangtod karon ni piso wala siya gibayad si Miss Marjorie Cardones. Dako gid kay tabang sa panahon karon nga lisod kaayo labi na 5 mi ka grower. Kapag pagkiginabi sa usa sa mga staff sa usa ka branch sa shipping line nga nahimutang sa Davao, si Marjorie Cardones matud pa ang adunay transaksyon sa ilaha ug dili ang mga growers. Ganing ikumpirma nini nga adunay aksidenteng nahitabo sa usa sa ilang mga kargo apad gihingusgan ini nga nakaship sila og 52 ka kahon sa saging og kumpirma nini nga ngadto sa ilahang main branch sa Manila kung aduna bay nahitabo nga settlement kanila. Kung hindi ka isi-solid man good is wala man good transaction direct sa ilaha, ma'am. Diri sa among angkwan, murag supplier ata na sila ni Cardones, ma'am. Oo, bali under din na sa murag supplier si Cardones is nagapaload diri sa solid. Then kana iyahang mga kuan man gud na siya saging. Di man gud na mo maunsa sila, ma'am, kay ang problema is sa ilaha mang between Cardones man gud og sa ilaha. Apan sa gihatag nga sulat sa shipping line Manila branch kaniadtong Hunyo 4, 2021 ngadto kang LV nakabutang dinhi ga sa 95 lang kakahon ang na-deliver unta nila og sa 95 kakahon
54 lang ang na-ship o na-ship out. Tungod ang 43 gideklarang totally damaged tungod sa nahitabong disgrasya sa ilahang mga kargo sa Davao Port. Dugang ini nga nakabutang sa sulat nga doon na sila ihatag nga mga pabor ngadto kang Marjorie. Gisulayan sa Brigada News Team og tawag si Marjorie Cadunis apan gibutyag nini nga dili sa muhatag og pamahayag kalabot sa maong isyu. Nagdesisyon na si LV nga mupasaka og kaso ngadto sa ilahang buyer apan naglibog kini tungod wala siya kahibalo kung unsaon ang eksaktong lugar sa maong buyer. Apan sa mga ing-ani nga insidente dili matud pa excuse ang kalayon sa lugar sa usa ka nagreklamo og pwede kini niyang pasakaan og kaso nga estafa. Nagamatter maski asa pa na nga kuan si nagdispaliko basta naarang na siya diri sa Pilipinas. Magpatabang na siya sa pulis. Kung dili siya tabangan sa pulis na wala siya choice, magkuha siya og abogado para nga ma-file og estafa na. Wala matud pa kakayahan nga magkuha og abogado si LV. Mao nga namahala na lang kini nga pinaagi sa iyang gibuhat nga pagreklamo. Bayra na kini sa buyer nga nakadispalko sa ilaha og mo communicate na sa ilaha. Kung nagtanaw si Ma'am Marjorie karon, pwede lang ma'am asikasuha mi kay dili man sa ingon nga punto maabot ta ingon na ani nga ipamidya ta ka. Wala man gud min nimo giasikaso nga pobre kaayo ang mga grower. Dugang pa sa to mga balita mga brigada dugang ipon sa pag-inom og mainit nga kape. Ang Maxan Coffee, Max Healthy. Max sarap si ko pinaagi sa warrant of arrest ang usa ka babae nga kanhing empleyado sa LGU Talitay samtang nakaikyas usab ang bana niini nga usa ka konsihal sa Talitay. Maguindanao alauna sa hapon nitong miaging Sabado sa Barangay Tabiran, Dato Udinsin, Suwat, Maguindanao. Sa impormasyon nga nakuha sa Brigada News Team, alas 12:48 sa kahaponon sa miaging Abril 14, tuig 2021, nakaikyas ang mag-asawa sa gipahigayong bypass operation sa Pidia Barm sa sitio Pasawilan, Awang 2, Maguindanao. Nakuha sa ilahang posisyon ang 5 kagramo sa ginatuhoang shabu nga nagkantidad og 34,000 ka pesos. Matud pa nga ang suspect na lang matud pa ang naabtan sa otoridad sa miaging Sabado sa ilahang panimalay sa Lower Tabiran, Dato Udinsin, Suwat. Sa pagkakaroon ana sa kustudiya sa Pidia ang naaristo nga suspect nga mag-atubang og kaso nga RA 9165. Alas 5:15 na, kini nga oras atod kaninyo sa Maksa nga Kapsul, walang atrasan. Isip pagila sa papel sa kababayanan sa paghatag og serbisyo sa katawhan, gidaig sa mga personay sa General Santos City Police Office kon GECPO ang mga female personnel niini nga pagsulod sa Women's Month kagahapon sulod sa Camp Fermin Lira ning Dakbayan. Na matag-usa sa female police adunay nadawat nga dental o usa ka hygiene kit. Doon sa programa nga pagabuhaton ang Regional Medical and Dental Unit sama lamang sa lecture on cervical cancer o paghatag og bakuna batok sa human papilloma virus vaccine sa ilahang mga female personnel. Naka-inline po sa amin yung lecture on cervical cancer. And in line with that, magbibigay din po kami ng HPV vaccination sa aming mga kapulisang babae. At saka yung alternate ng pap smear, magkakaroon kami ng acetic acid wash na swab. And then meron din kaming Operation Tuli by March 11 at ng March 25 at patuloy din po yung ating booster vaccination ng COVID-19 vaccine. Paniining lahi matud pa ang kababayan nga pulis sa muhatag og serbisyo. Serbisyo nga dunay pagpalangga sama sa usa ka inahan. Kasi ang babae ay likas na yung nurturing, 'di ba? So pag ang babae nagbibigay ng serbisyo, merong pag-aaruga, merong pagmamahal,
merong yung ang paglilingkod niya parang naglilingkod sa pamilya. So yun ang pinagkaibahan ng paglilingkod ng isang babae sa isang lalaki, lalo na sa government service. Alang usab kang Police Senior Master Sergeant Lisa Maldo nga ang kababayan nga pulis aduna kini extraordinary nga kakugi. Well, siguro naman when it comes sa yung tinatawag natin na persistence, yung katatagan, perseverance nandyan sa ating mga kababaihan, especially sa PNP, no? Na yung ating mga kababaihan they are well equipped when it comes to decision making. And today po, sineselebrate nga natin yung ating 2022 International Women's Month celebration with the theme Agenda na Kababayan tungo sa kaunlaran. So, Pagpahigayon usab ang tanang istasyon sa kapulisan sa Dakbayan og mga aktibidad alang sa pagsaulog sa Women's Month sama sa tree planting activities sa Marso 17. yes, opo. When it comes to program and plans sa ating celebration, this coming 17, meron po tayong simultaneous na tree planting at the same time sa culmination. This coming March 30, we do have feeding, community outreach program at saka po Zumba, no, para at least medyo yung ating health po. So, yan yung mga series of activity natin. So, Nanawagan usab kini sa publiko, labi na sa mga membro sa LGBTQIA+, nga ubanan sila sa aktibidad sa ilahang pagabuhaton aron malipayon ang tanan. Lain pang nagdilaab nga mga balita hatod kaninyo sa Maksa na Coffee, Max Healthy, Max Sarap. Mauna lamang kini ang nasulti ni Rosil sa dihang naugdaw ang duha ka panimalay alas 4 sa kabuntagon na adtong nakalabayng adlaw dihang napita sa Purok Size Barangay Apopong ning syudad sa Jensan. Matod niya, walay bisan usa nga naa sa ilang panimalay sa dihang nahitabo ang sunog tungod kay gipugngan niini ang mga igsuon nga muuli sa kakusog sa ulan sa Domingo milabay nga gabi. Mura prank. Luwi kayo, oy. Kasi kako naglanto, luwi kayo. Kay walay bisan usa ka butang nga nasalbar ang mga silingan naguol sa mamahimong kahimtang sa mga biktima sa sunog. Base sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection kon BFP Jensan, mukabat og 75,000 ang damyo sa sunog. Matod sa pamilya sa biktima nga ang rep lamang ang nagpabiling nakaon sa dihang bibiya kini. Og tungod sa kakusog sa ulan misulod mismo sa panimalay ang tubig o posible rason nga mibutok kini. Sa kita palandungon kung Kang Rosel ang napundar sa igsuon niini nga usa ka domestic helper sa ilang karong buwan sa Marso nga nahulog na lamang sa wala. Alas 5:30 sa buntag gideklara kini nga fire out na ang sa hiniusang pagtinabangay sa tulo ka fire trucks nga walay natala nga namatay sa maong insidente. Loyo ni ini, mapasalamaton gihapon si Rosel nga walay bisan usa ka kinabuhi ang nasayang tungod sa insidente. Sa pagkakaroon gipalauman sa Bureau of Fire Protection Jensan ang investigasyon atol sa hinungdan sa maong sunog. Maong karon Fire Prevention Month nahimong alerto o maalamon ang sa mga angayng buhaton panahon sa susamang sitwasyon. Maraming pa sa itong mga balita, mga kabrigada, ang imong tubig ning sayo sa buntag, pataki o nigari. Nigari, patak, mineral. Arestado ang usa ka Norsita Mahali Malud sa miaging Sabado sa gabi sa Zone 3, Barangay Tulay, Hulo, Sulu. Pinaagi sa search warrant tungod sa matud pang pagpamumba ang dinakpan ikaduhang asawa ni Abu Sayyaf, sub-leader og bumpmaker Mundi sa Wadyaan. Ang dinakpan maoy in charge sa finances grupo o procurement sa mga bomba. Nakuha gikan kaniya ang 81mm cartridge, 9 inches detonating cord, usa ka blasting cap, 23 inches stranded wire, 9-volt battery nga dunay snap connector, usa ka plastic container nga dunay arming switch og lain pang mga materyales pagbuhat og bomba.
Anana karon ang dinakpan sa kustodiya sa Hulo Municipal Police Station. Samtang ang mga na-recover ana-ana sa Criminal Investigation and Detection Group. Nag-umpisa na kagahapong adlaw ang limited face-to-face classes sa napulo ka mga dugang nga mga tulungaan sa South Cotabato. Human nga giaprubahan na sa Department of Education kung DepEd ang ilahang pilot classes. Kini ang gikumpirma ni South Cotabato Schools Division Superintendent Ruth Estacio sa interview sa 95.7 Brigada News FM Coronadal. Matod pa kang Estacio sa inisyal nila nga dato sa miyaging pilot classes ana alamang sa 8 ka mga tulungaan ang nakapahigayon og klase apan nagsarado kini tungod sa pagpailaw sa probinsya sa Alert Level 3. Apan mubalik na kini sa face-to-face classes tungod ana-ana sa Alert Level 3 ang probinsya or Alert Level 2. Ang nasangpit nga napulo kadugang nga mga tulungaan ang gilangkuban sa Notre Dame School o San Miguel National High School sa Nurala, Upper Makulan National High School, Lamcadi National High School, Dawang ug uban pa nga mga national high schools sa NID o Talaytay National High School sa Lake Cebu, Maan National High School o Aflik National High School sa Tibuli, Notre Dame sa Surala, kag Upper Clinan National High School sa Pulumulok, South Cotabato. Dugang pa ni Estacio nga napailaom na matod pa sa ebalwasyon ang nasampit nga mga tulungaan alang sa limited face-to-face classes. Samtang hugot na sa paghihapon nga ipatuman ang mga health and safety protocols kontra COVID-19. Mga kabrigada, bangon na kay arin ata sa ikaduhang hugna sa ato nga balita ang police report hatod kaninyo sa Maksan Kapsul walang atrasan. Balhog sa prisuhan ang drug den owner nga si Ronald Saladron, 34 anyos, human nga nagpahigayon og buy-bust operation ang Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA Sultan Kudarat Provincial Office, PDEA Regional Special Enforcement Team, PDEA Sarangani Police Office ug San Isidro Police sa Jensan niadto nakalabay nga Biyernes, Marso 4 sa Di Tyson Compound, Purok Paparon, Barangay City Heights ning syudad. Kuyog ni ang 18 anyos nga live-in partner nga si Grace Gabas. Una na nga naaresto si Salandron tuig 2015 sa kasong pagsupak sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. O nakagawas niadtong Hulyo tuig 2020 apan mibalik gihapon sa pagpabaligya og illegal nga droga. Na-recover gikan sa nidakpan ang 3 ka sachet nga gituohang shabu nga kapin kon kulang 6 ka gramo kon tugbang kini sa 40,800 pesos. Doon na sab sila kauban nga minor de edad nga anaa sa CSWDO. Sa kasamtangan, nagpaabot sa kasong nagatubang sa kasong pagsupak sa Section 5 sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga dinakpan. Alas 5:33 na ang atong oras. Nalumping ang tuong nga bahin sa multi-cab van tungod sa pagbangga sa usa ka motor nga dunay sakay minor de edad ug usa ka lalaki. Dead on the spot ang sakay nga lalaki nga giilang si MJ Wangay, 29 anyos, samtang critical usab ang kauban nga bata nga 5 anyos ug ang driver sa motorsiklo nga si Richard Sulanting, 28 anyos, nga pulos residente sa Barangay Lapu, Pulumulok, South Cotabato. Migula sa investigasyon nga mi-overtake ang motorsiklo sa sakyanan nga anaa sa iyang atubangan o wala na niini mamatikdi ang paliko nga multi-cab van. So ang kaning Suzuki na multi-cab na van, paadto ni siya airport, no, ang direction niya. Then nag-left turn siya to Purok Litan. And then upon turning left, ang kaning Honda na XRM, na going National Highway from airport,
nilikay dito sa katong naghunong pud nga sakyanan. Kay pag turn left aning Suzuki, napay sakyanan gyud sa unahan nga naghunong kay gitagaan niya dala ni kaning Suzuki nga multicab. Ang problema kaning XRM nilikay siya ato naghunong, nilikay siya diri sa right, and then pag approach niya na dito sa unahan sa katong naghunong na dining Suzuki nga multicab. So gibuhat niya giiwasan niya. Pero wala na siya nakaiwas yun kay natumba naman niyang motor na igo ang right side sa multicab. So nahampas ilang mga ulo dito sa baba nga portion sa multicab. Sa karon, ana pa sa kritikal nga kahimtang ang driver sa motor o ang 5 anyos nga bata nga gidala sa Buntuyan Medical Hospital sa munisipalidad sa Pulumulok. Gidala sila sa hospital, and then si MJ Wangay, katong back rider number 2, gideclared o dead at 7:45 PM kahapon. Tapos ang duha, unconscious, gidala sila sa, I think sa Buntuyan Hospital sa may Pulumulok, South Cotabato. So, kagabi, na sila initial na settlement sa family ani. So, mubalik po daw karon ang family ani o kaning involved nga driver sa multicab para mahumana, ma-settle na gyud tanan. Panawagan sa labaw sa Traffic Enforcement Unit nga si Police Lieutenant Colonel Dominador Palgan nga mamahimong maghinay-hinay lang sa pagpadagan labi na karon nga sigig ulan-ulan o kanunay nga maghinumduman ang defensive driving aron malikayan ang disgrasya aron makauli nga luwas sa pamilya. Mga kabrigada, 8 ka bag-ong sakyanan nga nadugang ug magdaskam pa kini nga nadawat sa General Santos City Police Office kun GECPO. Congratulations! Gikan kini sa National Headquarters nga mga na-procure ilam sa Capability Enhancement Program sa PNP. Kini matud pa paggamiton alang sa mas paspas nga pagresponde sa ato ang kapulisan sa mga nagkahitabo nga mga kriminalidad sa dakbayan. Dakong tabang usab kini matud pa kini sa pagmintinar sa kalinaw sa syudad. Itong mga bagong patrol vehicles natin coming from the National Headquarters po ay napalaking tulong sa ating mobility na gagamitin ng ating mga personnel dito sa General Santos City Police Office. At ito po ay malaking tulong sa ating pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan ng syudad ng General Santos City. Gawat sa sakyanan doon na usab kini na apil nga dashcam nga matud pa pagagamiton sa matag adlaw nga operasyon sa kapulisan labi na karong nga umaabot nga national and local election. Opo, at gagamitin po natin ito sa ating pang-araw-araw na trabaho sa pagpapatupad ng batas, pag-enforce ng law. At ito, very timely po ito dahil nalalapit po ating local and national elections, which is kailangan po natin ng mobility, additional mobility para ma-ensure natin yung safety at ng ating nalalapit na national and local election. Gibutyag sa commander sa Tinagakan Police Station nga si Police Major Joseph Galjito. Dakong tabang kini labi na sa ilang istasyon tungod kay usara ka buok sakyanan ang ilang ginagamit. Ang atong subayon dako gyud na tabang kay ang ubang mga patrol guba manggod. Unya atong area composed of rural area, bundok or medyo yung daan, sira-sira. So malaking tulong talaga in terms sa pag-responde at saka pag-address sa peace and order sa aming EOR. Dugang panini nga ang kapulisan preparado na matud pa sa umaabot nga May 2022 election labi na sa seguridad. Nag-umpisa na kagahapong adlaw hangtod Marso 9 karong nga tuiga ang ikaduha nga higayon sa pagtawat sa mga initial requirements ang City Franchising Office sa Rizal Park. Tumong nga nini nga mahatagan og tsansa ang mga aplikante nga wala pa nakasumiti og kumpleto nga mga dokumento
aron makakuha og Motorized Tricycle Operations Permit or MTOP. Gipahayag usab ni City Franchising Section Head Karen Klitsch Pacardo nga miubos ang turnout sa mga application sa miaging Pebrero 23 ngadto sa 27 nga schedule tungod kay wala nakakumpleto ang pipila ka mga aplikante sa ilahang mga requirements og tungod matud pa sarado ang ubang mga ahensya sa gobyerno tungod sa long weekend sa nasampit nga pitsa. Sa kinatibuk ang 1,200 nga aplikante, anaalang sa 814 ang qualified applicants. Kainomduman nga miabot sa 3,174 ka mga slots ang gibuksan sa city government sa Coronadal alang sa bag-ong prangkisa. Pahinumdom sa mga aplikante nga dalon ang mga gikinahanglan nga mga requisitos sama sa 2020 paubos nga Certificate of Registration o ang na-renew nga UR sa motor nga may sidecar 2020 voter certification gikan sa Comelec Coronadal o sa usak ka valid ID. Nakahimamat sa partidong Achievement with Integrity Movement kun AIM ang usa ka lula sa Barangay Kalumpang. Si Lola Rosalita Lincuna, sa 63 anyos, walay laing gitinguha. Kung dili maayos kaayuhan sa apo ni ini nga si Milsoy, 5 anyos pa lang, nga doon na diferensya sa mata. Sukad na himugso si Milsoy, naobserbahan na sa mga ginikanan ni ini nga doon na sila'y problema sa mata. Sa edad nga 3 anyos gisulayan nila nga ipatanaw kung unsa man ang mamahimong medical operation apan wala gitugutan nga ipailawom sa operasyon si Milsoy tungod kay sasayo nga pangidaro ni ini. Sakit palandungon kang Lola Rosalita nga matag adlaw kung anaa sila sa gawas maghilak si Milsoy tungod sa init sa dala sa adlaw. Masakitan jud ko kay apo jud nako labi na kanang sakit. Matandog ang iyang mata, maghilak pa na siya niya matong mugakos man ni siya sa ako siya ma sakit kay kong mata may kung tagdi lang dali lang piyong akson ako siya. Nya taud-taod niya na siya nga wala naman ma naayo na. Kung tagdi lang kay nagampog man taw ko sa Ginoo sa kanunay nga ayuhon ng imong mata. Mingon siya nga maampo po ni siya, mingon siya nga Lord ikapa akong mata Lord ayo aron maayo na parang naanak ko taro nga mata nga ikatan-aw mana na siya. Luyo sa ilang kahimtang nagpabiling positibo si Lola Rosalita nga sa kalisod adunay maggamit o gamiton ang kahitasan nga mutabang kanila sa aspito nga pinansyal. Sa among kalisod survive lamang gihapon pinagi sa akong gagmay nga kanang negosyo bisan tog gamay lang at least nakatabang sa among kalisod. Ang iyang mama muhatag pod og financial nga gamay kay wa man pugtoy trabaho ana. Mo lang na iyang ikatabang sa ako sa akong kuan magpadala siya sa mga bata. Ingon man sa kadaghanan ang sakit nga babati sa usa ka anak, sobra pa nga bation sa mga ginikanan. Mao nga si Lola Rosalita walay laing damgo, kundili matubag ang iyang mga pagampo. Ang giuna gyud ako ampo sa Ginoo nga hatagan mi kabasko sa akong panglawas, ikaduha sa akong apo nga unta ayang ayuhon ana gusto nako nga bag-ohon na to ang atong pangabuhi diri sa Jinsan nga utrohon ang pangkuan sa gobyerno ana god nga makatabang sa mga tong walang-wala nga ikaduha pod matabangan pod ang mga sa among kalisod. Mora gyud nay akong gipangayo nga unta maglain ng atong kuan proseso. Enjoy ko kay nadungog nako tanan mga kagawad labi na sa mayor ang ilang umaabot nga damgo hinaot nga matuman. O malipay jud ko kung matuman jud na nila kung puhon nga silang tanan lampos. Gawas kang Lola Rosalita, si Nanay Mirian nga adunay anak nga bag-o pa lamang gioperahan positibo sab gihapon og nagpabiling malipayon luyo sa kahimtang ni ini.
Okay kaayo kay nainitan akong kuto-kuto. Daghan kaayo sila mga promise nga hinaot unta matuman gyud ang mga promesa nila. Sobra sa kalisod labi na karon nga naoperahan siya og kanang appendicitis. Naningkamot jud ko nga makasugakod ko, nagampok jud ko sa Ginoo nga tagaan jud ko niyag kusog kabaskog sa akong lawas para maka sulbad jud nako tanan akong mga problema sa kinabuhi. Si Nanay Mirian o Galula Rosalita, mao ang gitawag og living testimony sa mga nasangpit nga sa pagsangpit kanunay sa kahitasan kay walay imposibleng butang nga dili pwedeng ihatag. Sila ang mga mibarog alang sa pamilya aron mapadayon ang bisan unsa pa mang problema ang masinatian. Akong damgo nga matuman pod ang damgo sa atong mayor. Mao na ang akong damgo nga Jensen Dream. Nagatuo jud ko kay og kanang damgo og mumatata matuman jud na siya. Atod pa ni Nanay Mirian, mata jud ta sa atong pagmata ato jud siyang barugan. Makabarog jud ko sa akong kinabuhi. Tungod sa kalisod naa jud pagbarog kay ngano kay kung dili jud ka mo barog maluyag jud ka. Today sa ato nga mga CEOs, no? Dito gahapon mi dito may Brigadang Bahal sa Apopong. Abi ba nako og ang pag-lecture o paghatag indoctrination, ilawom ra sa mangga, ilawom ra sa kakahuyan, ilawom sa kalubian, ilawom sa mga hinayhay didto ko nakasinati og tuagin mismenteryo. Halak ka diha. Nato pa na ang mga tao dito, nana dito sa sementeryo? Sementeryo, pero puyo dito? sila ni atong silang namamtata dito no nya salamat kayo kay niabtan gyud mi gabi pero wa gyud manghawa mga kabrigada wala man day ning atrasan ning atong birada no sa pagpasabot sa kabrigadahan mura na siya og baksan kapsul wala yung atrasan mga kaigsuonan. Narak sila gyud ang mga tao nga di na gyud sila mahadlok sa sementeryo. Ang mga patay na mahadlok kay usay dog sila dito. Sa pagtag ninyong tanan diha mga kabrigada. Sa barangay Labangal di no barangay Labangal. Samtang atagi ang uban pa nga mga balita o kanunay lang tamo sunod ining programa Lunes ngadto sa Biyernes alas 5 ngadto sa alas 6 sa buntag. Yadi atato pong atangan ang enkwentro kauban si Kabrigadang Val Gilaran og si Brigadang Chris onya susundan kini sa Ronda Brigada. Onya pagka alas napabagyapon Happy Dreams. No? Pagka alas 12 nya pila ka mga minuto gikan karon mao ang morning hataw. Generals, lead us Dream for a better life. Aim the Jensen Dream. Barog Jensen. Daghang salamat mga kabrigada, Sok Sergeant, Tibok Pilipinas, ug sa Tibok Kalibutan sa inyong paglantaw o pagsubay sa mga balita dinhi sa atong hataw sa balita. O kini mabasa ninyo sa mga pamantalaan karong adlaw. Kini si Kabrigadang Val Gilaran, aiming for a better life. Aim your Jensen Dream. Barog Jensen. O kini ang Hataw Balita.